इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जनाब इंतहाई काबिल एहतराम हामिद सईद काज़मी साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, जनाब इंतहाई काबिल एहतराम मुजीबुर रहमान शामी साहब, सरमद अली साहब, नाज आफरीन साहिबा, जमील अतार साहब, जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, हमायूं गुलजार साहब, मोहसिन साहब जो मुमताज़ अहमद ताहिर साहब के साहबजादे हैं, फैसल जाहिद मलिक साहब, इम्तनान शाहिद साहब और बहुत से और यहाँ पे नामवर सहाफ़ी और कदावर शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, सबका नाम नहीं ले सका। तमाम हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और ये मेरे लिए बायस एज़ाज़ है कि आज मुझे अपने मुल्क के काबिल ताज़ीम दानिश्वरों और कौमी फ़िक्र व सोच के हामिल शख्सियात की बावक़ार ऐसी यादगार और तारीख़ी तकरीब में कुछ कहने का मौका मिला है, जो रोज़नामा आफ्ताब के बानी व कायद और आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के मरकज़ी रहनुमा जनाब मुमताज़ अहमद ताहिर साहब मरहूम की शख्सियत और सहाफ़ती दुनिया के लिए उनकी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़िद की गई है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि इस तकरीब के इनक़ाद की सआदत इस तारीख़ी गवर्नर हाउस के इस दरबार हॉल में हमें हासिल हो रही है। जनाब मुमताज़ अहमद ताहिर साहब की खिदमात का इसलिए भी ज़िक्र करना ज़रूरी है कि उन्होंने APNS के प्लेटफॉर्म से इलाकाई अखबारात की तरक्की व तरवीज के लिए बेपायां और अनथक काम किया। इलाकाई सहाफ़त के इमाम होने के नाते से उन्होंने लाहौर, मुल्तान और कराची से बैक वक्त शाये होने वाले अखबार आफ्ताब को न सिर्फ पसमानदा इलाक़ों के कमज़ोर तबकों के मसाइल और मसाइब के हल के लिए एक प्लेटफॉर्म की शक्ल दी, बल्कि इन कमज़ोर तबकों की आवाज़ को जिस हद तक मुमकिन हुआ इक़्तिदार के ऐवानों तक भी पहुँचाया। बात पसमानदा तबकों की हो रही है तो इस हवाले से रोज़नामा आफ्ताब ने जनाब मुमताज़ अहमद ताहिर मरहूम की रहनुमाई में जिस तरह से जनूबी पंजाब के महरूम तबकों के हकूक़ की जंग लड़ी और मुल्क के इस्तेहसाली तबकों के ख़िलाफ़ अपने कलम से तलवार का काम लिया, ऐसी हिम्मत और जुर्रत हर किसी के हिस्से में नहीं आती। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि रोज़नामा आफ्ताब जनूबी पंजाब के आवाम की आवाज़ और उनका हौसला है तो उसमें कोई मुबालगा ना होगा। चंद वर्ष पहले जनाब मुमताज़ ताहिर साहब ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में APNS के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा सेमिनार में मुझे बतौर वज़ीर तालीम सदारत का शर्फ़ बख्शा था। सेमिनार का मौजू जनाब जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए हकूमती इक़दामात का जायज़ा था। मुमताज़ ताहिर और दीगर अमायदीन ने निहायत मुस्बत गुफ्तगू की, महज मसाइल को उजागर करने की बजाय उनके काबिल अमल हल भी पेश किए। जनाब मुमताज़ अहमद ताहिर मरहूम ने एक तरह से रोज़नामा आफ्ताब के सफ़हात को जनूबी पंजाब के नाम ही कर रखा था। जनूबी पंजाब के तालीम, सेहत, किसानों के मसाइल को उजागर करते रहते थे। उनकी रहलत से मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब के महरूम तबके अपने एक बहुत बड़े वकील, दोस्त और हमदर्द से महरूम हो गए। लेकिन ये नुकसान सिर्फ़ जनूबी पंजाब का ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का है, क्योंकि उन्होंने वहाँ से बढ़ के पूरे पाकिस्तान में ही अपने इदारों को भी कायम किया और हर जगह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मैं समझता हूँ कि जनाब मुमताज़ ताहिर अपनी ज़ात में एक इदारा थे और वो जितने दीनदार थे उतने ही सच्चे मुहिब वतन थे। पाकिस्तानियत उनमें कूट कूट कर भरी थी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। जैसे इफ्तिखार अहमद साहब यहाँ पे उनके बारे में तफसील बता रहे थे कि ही वॉज़ नोन फॉर ट्रूथफुल रिपोर्टिंग, और अपने वो जूनियर्स को भी यही ट्रेन करते थे कि उन्होंने अपने अल्फाज का चुनाव बहुत मुनासिब करना है और बात सही करनी है। आज बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद कुछ स्पाइस ऐड करने से, कुछ तड़का लगाने से, कुछ ख़बर को मरोड़ तरोड़ को पेश करने से शायद वक्ती उनको शोहरत या कुछ रेटिंग में बेहतरी आएगी। मगर हम इस बात को जानते हैं
کہ دائمی کامیابی سچائی ہی میں ہے، اور اس بات کا وہ عملی نمونہ ہے کہ آج ان کو جس طرح سے یاد کیا جا رہا ہے۔ ایک عظیم انسان جن کے اندر ہمدردی بھری ہوئی تھی۔ امتنان شاہد صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ کس طرح انہوں نے مشورے دیتے تھے لوگوں کو، اور ان کے لیے بھی جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی بہتری چاہتا ہے، اور ان کی شخصیت میں بھی اپنے ارد گرد اور دوسرے لوگوں کی بہتری جو ہے اس کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک ٹرو لیڈر تھے، ہمیشہ انہوں نے دوسروں کا خیال کیا۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ایسے نفوس اپنی ذات میں علم و عمل کا ایک جہاں بسائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے چلے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ مدتوں تک پر نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو مخصوص خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جس طرح اربوں انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے جدا گانہ ہیں، اس طرح خصوصیات بھی جدا گانہ ہیں۔ ہم اکثر اپنی بہت سی توانائیاں ضائع کر دیتے ہیں دوسروں کی کمزوریاں دیکھنے میں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور انسان خطاؤں کے پتلے ہیں، اور ٹو ایئر از ہیومن۔ اور اس چیز سے بہت اچھی حسن معاشرت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اگر اپنی کمیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائیں اور دوسروں کی خوبیاں دیکھتے ہوئے ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ ممتاز احمد طاہر صاحب میں بہت خوبیاں تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب یہاں اکٹھے ہیں۔ ہمیں کچھ اس پروگرام کے حوالے سے کچھ دیر ہو رہی تھی تو مجیب الرحمن شامی صاحب نے مجھے خاص طور پہ کال کر کے متوجہ کیا کہ یہ پروگرام جلدی ہونا چاہیے، اور اس پروگرام کے حوالے سے جس طرح آپ سب لوگوں نے اپنے جذبات کا ممتاز احمد طاہر صاحب کے بارے میں اظہار کیا، اور مجیب الرحمن شامی صاحب نے جی میں اپنے ہاں یہ گورنر ہاؤس میں یہ ریفرنس منعقد کر کے ایک تاریخی اقدام کیا، مہربانی۔ ہم سب آپ کے بہت شکر گزار۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تڑپ میں نے آپ میں دیکھی اور سب میں جس کا اظہار تھا، وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ممتاز احمد طاہر صاحب اپنے اچھے کاموں سے جو یادگار چھوڑ گئے، اور آج ہم ان کو جس طرح حامد سعید کاظمی صاحب فرما رہے تھے کہ اچھی بعد میں جو ہے انسان کے چلے جانے کے بعد یہ بہت بڑا ایک ایسٹ ہے کہ اسے لوگ اچھے الفاظ میں یاد بھی کر رہے ہوں اور اپنے اندر ان کی ایک کسک اور تڑپ بھی محسوس کر رہے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت گورنر یہ میرا جہاں پہ کچھ میری بہت سے اور امور ہیں، کوسائی جوڈیشل کچھ کام ہوتا ہے کہ ایز چانسلر بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کو ریکگنائز کرنا، اور اس کی اور اچھے لوگوں کے بارے میں ایسے ریفرنس بھی منعقد کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذمہ داریوں میں اہم ذمہ داری ہے۔ آپ سب کا شکریہ، آپ نے متوجہ بھی کیا، میرا اپنا انٹریکشن بھی تھا ان سے، اور یہ بہت ہی باعث سعادت ہے ہم سب کے لیے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔